हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में टॉपिक मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा विंड रश स्कीम कि विंड रश स्कीम क्या है और किस तरह आप इसमें यूके में आ सकते हैं, या अगर यूके में हैं तो इसमें आप अपनी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। सो शुरू करते हैं। विंड रश स्कीम में एक स्कीम थी जो यूके वालों ने, इधर होम ऑफिस ने निकाली हुई है उन लोगों के लिए जो यहाँ पे आए हैं 1973 में कॉमनवेल्थ कंट्री से, या जो जिनके पेरेंट्स 1973 तक कॉमनवेल्थ कंट्री की वजह से उनको ये स्टेटस मिल सकता था, अब वो नहीं, लेकिन उनके बच्चे यहाँ पे हैं, और या आप किसी भी और कंट्री से यहाँ पे आए हुए हैं 31 दिसंबर 1988। सो 31 दिसंबर 1988 से पहले कि आप यहाँ अगर आए हुए हैं तो इन तीनों हालात में आप विंड रश स्कीम के तहत नेशनलिटी या अपना फर्दर स्टेटस अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, विंड रश स्कीम के तहत इन तीनों कैटेगरी में जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे ये बिल्कुल फ्री है, इसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और इवन जो विंड रश स्कीम है इसकी एक यूके वालों ने हेल्पलाइन भी बनाई हुई है। आप gov.uk टाइप करके देखें तो फिर उनकी सर्च बार में लिखें विंड रश स्कीम, तो उसमें इनका कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन आ जाती है, जो कि बड़े हेल्पफुल हैं और वो आपको गाइड करते हैं फिर आपकी सिचुएशन क्या है। अच्छा, इसमें एक आपको बेनिफिट है कि अगर आपके पास लिजिटमेट या आपके पास जायज़ तौर पे इन किसी भी इन कैटेगरी में आप फॉल होते हैं और आप यूके में रह रहे हैं डर के या छुप के या किसी वजह से, या किसी आप यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से आए हैं, या किसी भी वजह से आप किसी दूसरे मुल्कों से आए हैं और आप को ये समझ नहीं है कि ये इस वजह से आपको ये स्टेटस मिल सकता है, और तो आपने काफ़ी सफ़र किया है, उसमें हो सकता है कि आपने काफ़ी बर्दाश्त किया है, जिसमें हो सकता है कि आपको काम नहीं मिलता हो, आपको डिटेंशन सेंटर में इन्होंने रखा हो, आपको अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिलती हो। तो अगर इस स्कीम के अंदर आपको आपका स्टेटस मिलता है तो इसके अंदर आप कंपनसेशन भी क्लेम कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट आपको कंपनसेट भी करेगी। पहली कैटेगरी है, अगर आप खुद 1973 से यूके में आए हुए हैं कॉमनवेल्थ कंट्री से। सो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन कि कॉमनवेल्थ कंट्री जो है काफ़ी लोगों को ये पता नहीं है। अब वो भी सिंपली आप gov.uk लिखें गूगल में तो इनकी जो वेबसाइट आएगी उस पर सर्च करें, तो उस सर्च के अंदर लिखें कि कॉमनवेल्थ कंट्रीज़, तो वो सारी लिस्ट यूके की होम ऑफिस पे आपको आ जाती है। लेकिन एज अ मोरली सेइंग काफ़ी सारी जो भी गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश की कॉलोनीज़ रहे हैं वो सारे कॉमनवेल्थ कंट्री में आते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया है, पाकिस्तान है, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, हांगकॉन्ग, सो काफ़ी सारे मुल्कों की काफ़ी बड़ी लिस्ट है। सो वो आप चेक कर सकते हैं, फिर आप उसके बाद ये देखें कि क्या है। सो वो मैं बात कर रहा था कि अगर आप खुद 1973 से पहले आप आए हुए हैं तो उस बेस पे, और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप गवर्नमेंट से को अप्लाई कर सकते हैं इनकी हेल्पलाइन पे जाके विंड रश स्कीम के तहत। तो गवर्नमेंट आपको फिर वो आपसे जो इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होगी वो आपको कॉन्फिडेंशियल कॉल या रब्ता करते हैं। और ये एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से बिल्कुल रब्ता नहीं करते, ये एक डिफरेंट डिपार्टमेंट है और ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपसे लेते हैं। तो आप इनके साथ जितना ऑनेस्ट हो सके आप हों, तो लेकिन वो पहले आप देखेंगे आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी हैं या नहीं टाइम की। सो अगर आप आए हुए हैं 1973 से पहले खुद और आपके पास नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको ये इजाज़त मिल जाएगी। आपको कोई डॉक्यूमेंट देंगे, ऐसा सर्टिफिकेट, कार्ड, इट डिपेंड्स कि आपका कौन सा केस है, किस तरह की चीज़ आपको रिक्वायर्ड है, कौन से मुल्क से आप आए हुए हैं, कब से आप रह रहे हैं। तो उस सूरत में आपको ये सीधा नेशनलिटी या ब्रिटिश पासपोर्ट तो नहीं देंगे, लेकिन कोई डॉक्यूमेंट, कोई सर्टिफिकेट ऐसा मिलता है जिससे आप, या कार्ड मिल सकता है राइट टू अबॉर्ड या राइट टू वर्क और लिव, और इस तरह की इनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। तो वो फिर जो आपके हालात के हिसाब से सूटेबल है वो आपको इशू हो जाता है। अच्छा, इसमें फिर एक और इसकी मिनी कैटेगरी आती है कि थोड़े से हालात चेंज हो जाते हैं उस बंदे के लिए कि जो इस तरीके 1973 से
پہلے آیا ہوا ہے یہاں پہ یو کے میں کامن ویلتھ کنٹری سے، اور وہ پھر واپس گیا ہے اپنے ملک میں، یہاں سے یو کے سے واپس گیا ہے اور 2 سال یو کے سے باہر رہا ہے، تو اس کے لیے پھر تھوڑی سی چینجنگ ہو جاتی ہے، لیکن وہ پھر اگین وہی بات ہے کہ جب آپ ان کی ہیلپ لائن پہ بات کریں گے تو وہ آپ کو ریکوائرمنٹ یا طریقہ کار کیا ہے وہ سارا آپ کو بتا دیں گے۔ وہ میں آفیشیلی وہ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتا کیونکہ ہمیں وہ اتھارٹی نہیں ہوتی جو چیزیں ڈائریکٹ حکومت کے یا انہوں نے جو آپ کا کرائٹیریا چیک کرنا یا انفارمیشن جو آپ انہیں پرووائڈ کریں گے وہ آپ سے رابطہ کر کے اس کے بعد آپ کو ہی ایشو کریں گے۔ اگر آپ چھوٹی عمر میں یہاں آئے ہوئے ہیں، 18 سال سے پہلے ہے، اور آپ کے پیرنٹس جو تھے ان کو 1973 سے پہلے یہاں پہ کامن ویلتھ انڈر کامن ویلتھ کنٹریز کے رول کے حساب سے یہاں پہ برٹش سٹیزن بن سکتے تھے، تو انہوں نے نہیں اپلائی کیا، لیکن اب آپ ان کی اولاد ہیں اور آپ یو کے میں سیٹل ہیں، سو اس بیس پہ آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھی وہ اس طرح کوئی ڈاکیومنٹ پرووائڈ کریں گے جس کے بعد وہ آپ کا روٹ بن جاتا ہے نیشنلٹی کی طرف فیوچر میں، کہ جس سے آپ پرماننٹ نیشنلٹی بھی مل سکتی ہے۔ اور جو تیسری صورت ہے جی، اگر آپ یو کے میں آئے ہیں 31 دسمبر 1988، سو اگر آپ 31 دسمبر 1988 سے پہلے یو کے میں آئے ہوئے ہیں کسی بھی کنٹری سے، یہ کامن ویلتھ کنٹری کے لیے نہیں ہے، یہ اینی کنٹری فرام یورپین، فرام اینی کنٹری، کوئی بھی ملک جو دنیا کا کوئی بھی ملک ہے اس ملک سے آپ یہاں آئے ہیں 31 دسمبر 1988 سے پہلے، تو اس صورت میں بھی آپ ونڈ رش اسکیم کے تحت ڈاکیومنٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ڈاکیومنٹ کے لیے کہ آپ کو وہ رائٹ ٹو بورڈ یا سرٹیفکیٹ یا کچھ بھی وہ آپ کو ڈاکیومنٹ گورنمنٹ یہاں سے پرووائڈ کرے گی، اور اس کے بعد پھر آپ کا روٹ وہ نیشنلٹی یا پرماننٹ یا انڈیفینیٹلی ٹو ریمین کی طرف یہ ایک روٹ بن جاتا ہے۔ سو یہ 3 ڈفرینٹ کیٹیگری ہیں، ہر قسم کی ریکوائرمنٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہوگی۔ یہ جب آپ ان کی ہیلپ لائن پہ فون کریں یا آپ خود ہیلپ لائن یا ڈر کی وجہ سے جیسے ہیں کہ آپ چھپ کے رہ رہے ہیں یا کسی نے آپ کو ڈرایا ہوا ہے، آپ کے بہاف پہ کوئی فیملی بھی ممبر بھی کر سکتا ہے، کوئی آپ کا دوست، کوئی جاننے والے جو ہوں وہ انفارمیشن ان کو ڈائریکٹ کر کے آپ کا کیس بتا کے سو وہ انفارمیشن آپ پھر بھی ان سے لے سکتے ہیں۔ سو یہ ایک چھوٹی سی انفارمیشن تھی جی اس ویڈیو میں ونڈ رش اسکیم کے تحت۔ تو اگر آپ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں فال ہوتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو تھوڑا سا اس میں سے آئیڈیا مل گیا ہوگا کہ اس اسکیم کے تحت کیسے آپ اپنی نیشنلٹی کا روٹ بنا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کیس کوئی کمپلیکیٹڈ ہے یا آپ کے کوئی کرمنل کنوکشنز ہیں یا کوئی اور لیگل ایشوز ہیں تو آپ کو کسی اچھے امیگریشن لائر سے یا ان سے رابطہ کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کے پاس نارملی اس طرح کی کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ اپلائی کر کے تو سیدھا ان سے بات کر کے سو آپ اپنا اسٹیٹس کلیم کر سکتے ہیں۔ سو ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں اگلے ٹاپک کے ساتھ، امید ہے اس میں سے آپ کو کچھ انفارمیشن ملی ہوگی۔ سو ٹل نیکسٹ ویڈیو، بائے۔